，SP 属于一个比较淳朴的城市，很团结的一个城市啊。Kita berasal daripada sini, kita pernah pergi ke Kuala Lumpur selama 28 tahun dan kemudian kita balik ke Kedah baliklah. So this sampai ke Sungai Petani ni lah. So I started my career in KL, joining a consulting firm. Till I think 94, then only I make a decision to return to my hometown in Sungai Petani. 来自东马的沙拉越州明德鲁省。我现在已经在双溪大年吉打州的双溪大年有工作了3年多余。其实我就是从以前就是 born from SP， 然后就是在这里长大，直到是diploma 过后才去到槟城，然后 after that degree 也是在槟城，然后回到 SP 这里工作。当时我在 KL 读书，因为 KL 是 model city 嘛，所以那一边就是第一个就是 traffic jam 的 problem 哦。Hampir 24 jam. Dia pukul 10 malam ada jam, pukul 11 malam ada jam. Tapi Sungai Petani kita tengok dan pukul 10 sudah lengang lah, sudah okey lah. 因为在我们这一边 SB 啦，我们 village， 我们就是出去吃一个东西，5到10分钟我们就可以到达那个地方了。然后在 KL 反而就是要差不多1个小时，所以就有一点不大习惯这样的城市生活啦。你来到这个地方，你可能会听到有一些人是讲说 SB 啊 ，short form 它是好像耍巴这样咯。这个是 typical 的第一印象啦。Sungai Petani to me it was a typical agricultural town, a small town, more on agriculture and plantations. But right now you can see the transformation over the past 20 to 30 years is moving towards more industry. There are actually plenty of the so-called estate land, which is actually eventually turned out to be so suitable for housing development. Actually 我觉得说是还会再发展的。其实呢，可能大家不知道 ，SB 大概在30年前啊 ，SB 是还它还 more developed than Butterworth。那时候呢，我们这里有Sharp 的厂 ，Panasonic 的厂，我们有很多的这个日本厂进来了，所以造就说很多日本人来到这里。我们那时候在30年前啊，这里已经有 more than 10间的 Japanese school。I think in a way, so because of the so-called strategic locations, all the heavy industry area in Penang, so that actually helped to the growth of the small medium industry in Sungai Petani. Sebab mungkin Sungai Petani dia hampir dengan Penang. Dia punya bahang Penang tu ada dekat Sungai Petani. Right, betul tak? Lepas tu dia tengah-tengah nak pergi ke Pulau Pinang pun dekat. Nak pergi ke Alustar pun dekat tengah-tengah. Dia kira macam center. The location, the strategic location is one of the important point. Then the availability of the lands, the estate land, the freehold land. Sungai Petani, it was actually getting more popular at the point of time because of the fast-growing in economy. If I'm not mistaken, there was early 90s, it was ranked as the second fastest in terms of development speed after JB. Saya tengok dia kemajuan dia cepat lah, saya ingat sangat cepat lah. Yep, I believe so because many actually see the potential of Sungai Petani to grow even bigger. That's why they plan for even a longer term. I think that proven is the right what called decisions lah. That's why Sungai Petani can transform faster as you can see now. 我会选择在这里买一间 property 来做一个投资这样的东西。而且 SB 物价也比较便宜，好像讲这里的 Single Story Terrace 啊，around 240千就可以买得到了。所以1个月你供大概是600-700块所以这里就是看到每个人都会有自己的家这样子，生活水准会比较低，这里的那个节奏会比较慢。Memang dia punya facility saya ingat okey lah. Rumah dia cantik. Rumah dia pun cantik-cantik. The people here are so lucky lah because there are still plenty of the suitable land for that kind of development. Center of the town is actually not big. It's to me, it's only 2 or 3 streets only. But it's the surrounding development make the Sungai Petani town keep expanding. In the future, definitely 会成为一个investor 想要投资的地方，这样子。
就是其中一个吸引我的地方就是它的风土人情，就是它可能我会觉得说是一个环境造就的东西，这是属于一个 external factor， 就是这里就接近沙拉瓦，就好像沙拉瓦人家印象中就是地大人稀，所以就可能在这方面也许是竞争嘛，这是我个人看法，所以导致说人与人之间的温度会比较高，这样这是人与人微妙之间的一些微妙的一个关系在那边。Kalau dekat sini rasa lebih tenang, lepas tu kalau hari biasa kita masih lagi buka pintu dapat kenal lagi dengan jiran-jiran kan. Macam tu. 我记得说是他的那个人情啊，人情味。 Berkawan dengan semua, tak kira you bangsa apa, kita semua kita rasa macam satu komuniti kan, kita seronok kan. 绝对是一个富有人情味的地方。我发觉到一个很奇特的现象， Kalau you main Sungai Tani, you boleh jumpa tak supermarket 3 tingkat? Tak pernah jumpa lagi kan? Semua dekat 2 tingkat saja, betul? 这里的当地人他们都会在选择新年前的1个月、2个月之前，他们都会去到槟城最靠近的槟城去选择购物他们的新衣跟新鞋，诸如此类的东西。因为多数这里 SB 人都是去槟城、北海消费的。哦，我希望说将来不久的将来，双溪大年这里可以引进一些比较潮流的品牌啊，比较international brand， 好像讲说最基本的是 hypermarket 啦，所以我觉得 SB 将来应该会 bring in 这些东西 ，even though 好像讲那些比较不一样的franchise 的 brand 啊，会coming soon会一直开始进来 SB 啊这样子，因为有那个 market 在啊，因为那个 spending power 他们开始已经提高了，新一代的年轻人已经起来了。 Baja ni suka apa tahu? Suka hiburan, betul tak? So hiburan kena lebih sikit saya rasa. 以前啊，北海是没有那种 clubbing disco 的 ，but SB 有了。哦 ，SB 有那些 bowling 啊，全部闹完，前5年才有来第一间 drive thru。Before that 是只有一间 McD 罢了。所以你不能 imagine 当有那个 drive thru 的时候，大家是多么疯狂。你们都到现在啦，你去到那个 McD 还是需要排队排很长。 Salah satu dia nak tambah, tak bagi peluang pekerjaan lah. Of course peluang pekerjaan kalau dia ada, tak akan orang berhijrah. Dengan gaji yang baik, orang tak akan hijrah. 在这里生活，你会感觉到一个内心的平静，就是在这里，它没有这样城市的喧嚣。 Dia tak sibuk tapi infra dia maju. Kan? Dia tak ketinggalan tapi dia tenang. 可以对自己一个内心的对话，这样，所以它是属于一个很好的一个让你能够静下心来去提升的一个很好的一个环境，这样。 Nice place to stay. It's peaceful. People here are friendly, and also is another thing is that not only peaceful and relaxed for staying, but also keep progressing. 我觉得 SB 啊，其实是一个充满一个希望的一个城市啊。